Yo, what's up mga bayan? Kukuha po tayo ng OEC at OFW Travel Pass. Dalawa na po yung kukunin natin. Alin man sa dalawa, napin sa immigration. Para lang po ito sa mga semi-employer mga kabayan. Okay, umpisa na po natin. Punta tayo ng Google. I-search nyo lang po dyan DMW Online. Ganun pa rin po, parehas lang. Ayan, i-registration. Lakayan lang natin. Click nyo yung let's go. Pagka nakalimutan nyo yung email nyo at saka password, mag-account recovery lang po kayo. Lagyan nyo lang email dyan. Next nyo lang. Tapos yung password, close nyo lang yan. Tapos lagyan nyo na. Ayan na yung dashboard. Ito sa kaliwa yung mga menu. Yan, nabago lang po ito eh. Dati nasa kanan eh. Ngayon nasa baba. Scroll nyo lang. Hanapin nyo lang yung balik manggagawa. Ito, balik manggagawa. Pag nagbukas ng bagong window, yan, click nyo lang yung next. Initial assessment. Tapos dito yung previous contract details. Ilalagay po natin dito sa ito yung flight date natin pabalik. Click nyo yung calendar, ilagay nyo na kung kailan po balik nyo, check nyo sa ticket nyo, click nyo yung set, tapos i-yes nyo lang yan, i-next nyo lang yan. So ayan, andyan yung i-registration details natin at contract details, yung previous contract details. Ito yung tanong sa baba, kung babalik po ba tayo sa same employer natin. Yes nyo lang. Tapos same job site, same country, yes nyo rin yan. Tapos at same position, yes nyo lang yan kung wala naman na bago sa contract nyo. Ito pinakawali, agreement na po yan. Yes nyo na rin yan. Kung tama lahat ng sinubmit nyo. Next nyo lang din yan. Ay, may bubukas pa rin bagong window. Ayan. Pwede nyo nang ma-view yung OEC nyo. Click nyo tong kulay pula. View OEC. Tapos itong blue naman. Click nyo lang yung open. Ayan. Na-generate na po natin yung OEC mga kabayan. I-screenshot nyo lang po yan. Yan na po yung pwede nyo pa-print. Pwede nyo rin kung gusto nyo yung PDF files, meron din po yan. Pero ito naman ginagamit ko. Screenshot lang eh. I-close na natin to. Balik na tayo sa dashboard. Bali, OFW Travel Pass naman kukunin natin mga kabayan. Sa e-gob naman po tayo. Ayan, buksan nyo lang e-gob app nyo. Lagyan nyo lang yung passcode nyo. Sa dashboard, click nyo tong NGA. Tapos search nyo yung DMW. Tapos, ayan, DMW. Balik manggagawa naman. Tayo nyo lang. Tapos continue. Tapos ito OFW Pass. Ayan po lalabas mga kabayan. Contract expired. I-click nyo lang tong nasa baba. Proceed with BM process. Para i-update yung contract. Ilalagay nyo lang yung contract start nyo. Ayan, ganun din yung tanong kanina sa website. Yung same job site, same employer, at same position. Yes nyo lang yan pagka tapos ito, update nyo lang yung sa calendar, click nyo yan. Ilalagay nyo po yung contract start kung kailan po kayo ulit pumirma ng kontrata mga kabayan. Huwag po yung contract end. Ayan, scroll nyo lang yung calendar na yan. Depende po kung yearly kayo or kada 2 years pumirma. Dito po kasi sa company namin, every year kami pumipirma ng contract. Tapos, okay na, click nyo yung next. Ayan, review nyo lang. Next nyo lang ulit. Review nyo ulit, tapos proceed. Ayan, ano na po yung contract natin. Ayan, new contract added na po. Back nyo lang. Ayan na po yung OFW Travel Pass natin mga kabayan. Nakapag-generate na po tayo. Pwede nyo pong i-check yung details ng OFW Travel Pass. Click nyo po yung QR code. Andyan po yung details. Yan, parehas yung expiration ng OEC, yung kinuha natin sa website.
saka dito sa OFW Travel Pass. Gawin lang po mga kabayan kung paano kumuha ng OEC at OFW Travel Pass ngayon 2026. Happy New Year. Maraming po salamat.